madam, tulog pa. Si Boss Mac, walang tulog kasi napunit yung duyan. Ayan, ayan guys, yung si Master Normax tulog pa. Sako ang kaya nga siya. Alam mo yung, alam mo kumot niya. Yung trapal. Ayan guys, so trapal lang kumot yan guys. Tapos yung rad, ipin mo yung rad. Ano yan? Ha? Kung kita? Bus, itaas mo yung pana. Ipalog mo ka, ipalog mo ka. Ato man kayo, dito tayo dito boss. Outfit check. Guys, punta kami sa bato. Ito yung pinakalotay dito guys, hanggang dibdib ang lotay dito sa lugar nito. Light set up sa Mamaw spot. Ayan, naka bulletproof guys si Madam Fishing guys. Naka bulletproof tao doon. Ayun guys, snapper. Ayun guys, nakauli na yung si Master Nor. Hat boss, hat. Master Norman. Ayun guys, nakauli na yung GT. Na tayo. Hayop ka, boss. Ha? Tapos? Laki.
Mga 2 kilos na yan, boss. Boss, pakita mo, boss, sa video. Guys. Busog talaga yan. Then, ayun guys, si Boss Normax, oh. Dako yung boss, si Gatuya. Grabe guys, si Master Norman. Wow. Lord. Unhook guys, putik yan, sayang. Minsan lang may mag-strike. Nakabuhay, dakula! Unhook! Unhook! Ha? Kuya? Ano nga rin eh? Nagtulos? Oo. Ayan guys, rain or shine guys. Grabe ang alon dito guys. Sa aming spot guys. Dakula, dakula. Di pagpursa, di pagpursa. Baga sabay na. Hay na boss. Hay na. Bukas sa alarm. Bukas na alarm. Bukas ka. Uya nga, maglipat ka uya. Sige, uya ka magsakat. Sige. Sige, sarado na. Sarado, lock. Diyan ka sa taas. Sige. Sige lang, pagayo mo lang. Sige lang boss, pagayo mo lang. Tadi tapi naman persa, paano uyag ang panitay? Sige lang. Nakula yan boss. Sige, paspas pagay ba? Paspasin yung ano, yung pagloy-loy yun. Tapos isapasabay mo dito, iuwi ako. Pasabay mo sa lungsok. Di pagay ba, baw? Sige pa. Ay na boss. Sige pa. Paspas. Pag nagalaban, paspas. Pero pag gaunat, butas. Ano lang.
Pag nakulayan, di kita mababa, pero nakapersakan. Hay na, boss. Hay na, boss. Naglagpas pa doon. Pag naglagpas doon, magbukas ka bilar. Sige, sige. Hay na. Dugo, boss. Isabay mo doon. Di pag tindog ka karada, ayaw lang kaan. Sige, papunta mo doon. Bita ka na doon. Pag naglungso. Di pag-apay, hindi nga. Pag nagsabit, pag namatay mo nagsabit, bukas pilam na dito. Doon ka na, boss. Magpunta ka na doon. Bakoy na blue. Hat, boss. Hat, boss. Di ba kayo? Di makukuha, boss. Doon ka na, boss, sa baba. Dako lang to, boss. Mga 4 to. Boss! Boss! Dali po ni Master Normax. Ayan guys, may tagal-ganggal ka. Bahulo to, boss. Dito ka na. Kung di ka nagamit, sa'yo mo gamitin mo yung radgo. So, ayos guys. Oh, sa'yo mo eh. Ah. Boss. Boss, kiss. Kiss mo, idako na ito, boss. First time mo pagka, kiss. Apro, boss, kiss mo. Ay! Katanong pati. Di ba na? Nahalon, kung di nahalon, pati ba yung panto? Drag ang drag. Tama lang ang drag. Di ka nagugot. Nagtukak pa niya ako. Tama yun. Nice. Ayun guys. Pangkastan yan, no? Ito na lanta. Kung bako yung nahalon. Ito na. Wait, nahalon. Wala, boss. Boss, tayo mo. Yan, sige. Yan boss, first time yan boss ha. First time. Sige, taas mo boss. Yan. Grabe guys. Si Boss Normax guys. Ayan. Apir. Tingnan talaga boss.